مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Kita ucapkan selamat datang guru-guru kita. Alhamdulillah malam hari ini hadir bersama kita tamu kita dari Tarim Hadramaut, Syekh Ahmad bin Abdurrahman Al-Khatib. Beliau salah seorang sahabat almarhum guru kita Al-Habib Munzir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa. Mudah-mudahan kehadiran beliau menambah keberkahan majelis kita, menjadi penyebab turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan juga selamat datang guru kita Al-Habib Hud, Attas, dan para habaib yang lainnya. Akan kita dengarkan nasihat demi nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Syekh Ahmad bin Abdurrahman Al-Khatib. Kepada beliau fa'alihi falyatafaddal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يوفق من يشاء ويهدي من يشاء ويصلح من يشاء. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kekuatan taufik kepada siapapun yang diinginkannya, memperbaiki siapapun yang diinginkannya, memberi hidayah kepada siapapun yang diinginkannya. ونصلي ونسلم على إمامنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونبينا سيدنا محمد. Salawat dan salam kita utarakan kepada pemimpin kita, Nabi kita, Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. yang membawa petunjuk kepada kita jalan yang lurus dan juga kepada para sahabat dan keluarganya. Alhamdulillah, bifadl min Allah subhanahu wa ta'ala wa biminna min Allah subhanahu wa ta'ala wa bikaram min Allah subhanahu wa ta'ala hadarna hadha al-majlis al-mubarak. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengucapkan alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini dan saya bisa hadir di tempat seperti ini dengan kemuliaan Allah, dengan pemberian Allah. ومن فضل الله سبحانه وتعالى عليكم وتوفيق الله سبحانه وتعالى عليكم أن أحضركم مثل هذه المجالس المنظورة بعين العناية من الله سبحانه وتعالى. Dan salah satu keutamaan atas kalian ketika kalian bisa hadir di majlis ini tidak lain dan tidak bukan di majlis seperti inilah di mana Allah memberikan pandangan khusus kepada yang hadir. فإن الله سبحانه وتعالى هو الموفق وهو الهادي. ولذلك يشكر الله الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق لحضور مجالس الخير. Pandangan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan ketenangan dalam hati, yang memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekuatan kita bisa hadir di tempat seperti ini. لأن المجالس في الدنيا كثيرة والمجالس ربما الأعداد أكثر، في بعض المجالس فيها أعداد كثيرة كملاعب الكرة وغيرها، ولكن المجالس المنظورة بعين العناية من الله تختلف عن تلك المجالس. Karena ketahuilah majelis-majelis itu banyak di atas muka bumi ini. Perkumpulan-perkumpulan itu banyak di atas muka bumi. Jumlahnya banyak sampai mungkin tidak terhitung. Seperti kita perhatikan ada perkumpulan-perkumpulan daripada permainan bola dan lain sebagainya. Tapi ketahuilah, majelis yang seperti apa yang mendapatkan pertolongan Allah, majelis yang seperti apa yang mendapatkan pandangan Allah, majelis seperti inilah kita mendapatkan pandangan Allah. ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تحمل أعباء الرسالة وتحمل أعباء الدعوة المحمدية
ليوصل إلينا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Dan Nabi kita Muhammad SAW, perhatikanlah, beliau membebani daripada kesulitan, membawa kesulitan daripada dakwah, memperjuangkan supaya sampai kepada kita kalimat la ilaha illallah. وخرج من مكة وهو يقول أما إنك لأعظم البلاد لأحب البلاد إلي ولكن قومي قد أخرجوني منك ولو لم يخرجوني ما خرجت. Ketahuilah, bahkan sampai Rasulullah waktu keluar dari kota Mekkah, beliau mengatakan, ketahuilah hai kota Mekkah, ketahuilah bahwa engkau adalah tempat yang aku cintai. Tapi ketahuilah, karena ini perintah Allah, ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan, maka aku keluar untuk berhijrah. ولكنه تحمل بقلب رحيم بقلب مليء بالرحمة حتى كان عليه الصلاة والسلام يرحم الكافر يريد هدايته يريد أن يبلغه ولا يستعجل عليه الصلاة والسلام في أعماله، فكان عليه الصلاة والسلام يرحم الناس جميعا. كان عليه الصلاة والسلام صاحب أخلاق عظيمة. Ketahuilah, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membawa beban tersebut tetap dengan menggunakan rahmat yang ada di dalam hatinya. Bahkan kalau kita perhatikan Rasulullah SAW sampai dengan rahmat kasih sayang bahkan kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir mendapatkan kasih sayang dari Rasulullah dengan makna apa? Makna Rasulullah menginginkan orang kafir tersebut mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membawa amanah ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam membawanya dengan rahmat, dengan hati yang penuh akhlak, penuh adab. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومرة من المرات عليه الصلاة والسلام دخل رجل أعرابي فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من المال فقالوا أعطينا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده حتى نفذ. Maka pernah suatu hari dikisahkan ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menginginkan sesuatu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan untuknya sebuah harta. فلما قال ذلك الأعرابي يا رسول الله لم تعطيني هذا ليس مالك ولا مال أبوك أعطيني من مال الله. فغضب الصحابة لهذا الألفاظ التي خرجت رفعا للصوت وقلة الأدب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال سيدنا عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني أقطع عنقه. Tapi orang tersebut setelah diberikan sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini sedikit, bukan yang banyak. Ya Rasulullah, berikan aku yang banyak. Berikan aku dari harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini sedikit, ini harta yang bukan hartamu, ini bukan milikmu. Ketika berbicara seperti itu dilihat oleh para sahabat dan sahabat marah. Sehingga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab diantaranya mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal kepala orang ini yang telah kurang ajar padamu. فقاله عليه الصلاة والسلام صاحب الرحمة دعه يا عمر وتعالى معي يا أعرابي. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Umar, biarkan hai Umar, tenanglah hai Umar. Maka Rasul mengatakan kepada orang tersebut, ikutlah bersamaku, sini ikutlah bersamaku. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوته فباع البيت الأول والثاني حتى قال لبعض زوجاته عليه الصلاة والسلام هل عندكم من مال؟ فقالت واحدة منهن نعم يا رسول الله لقد أهدي إليك شيئا من الذهب. قال هاتيه. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أعرابي خذ، وكان مبلغا كثيرا. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mengajak orang tersebut, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah, bahkan ke rumah-rumah istrinya yang lain, dan bertanya kepada istri-istrinya, apakah di sini ada sedikit harta atau apapun. Maka sampai ada seorang istri Nabi mengatakan, ada ya Rasulullah, kemarin ada orang yang memberikan sesuatu hadiah ini, hadiah daripada emas yang lumayan jumlahnya begitu banyak, dan diberikan, kata Rasulullah, sini berikan padaku. Diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diberikan kepada orang tersebut. فقال الأعرابي فرحا فقال والله ما أكرم منك يا رسول الله وما أحلمك يا رسول الله. Maka orang tersebut sampai mengatakan, orang Arab tersebut sampai mengatakan, ya Rasulullah, dengan senangnya, dengan bahagianya, tidak ada orang yang pernah memberi seperti ini sebelummu, tidak ada orang yang dermawan seperti ini sebelummu. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحابي أخذوا في أنفسهم شيء عليك فإذا صليت بعد الصلاة أخبرهم بما قلت لي الآن. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada orang tersebut, hei ketahuilah bahwa sahabat-sahabatku tadi
marah dia, ada dalam hatinya sesuatu kepadamu karena kau melakukan hal yang tidak baik tadi, maka mari kita salat, selepas salat sampaikan kepada mereka kebahagiaan. فلما انتهى من الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إن هذا الأعرابي يزعم أنه رضي علينا أحقا يا أخ العرب رضيت؟ قال والله ما أكرمك وما أحلمك يا رسول الله وقد رضيت. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selepas sholat dengan para sahabatnya mengatakan, ketahuilah hai sahabatku, ini orang Arab yang tadi, yang marah tadi, dia telah ridho kepadaku, ridho atasku. Maka apakah kalian semua meridhoiku? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjawab seluruh sahabat dengan mengatakan, kami ridho padamu ya Rasulullah. Apa yang menjadikan kami tidak ridho? Kami ridho kepadamu ya Rasulullah. ففرح الصحابة فالتفت إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. Sampai sahabat semuanya berbahagia, bergembira, maka Nabi SAW menoleh kepada mereka semua. فقال لهم إن مثلي ومثلكم ومثل هذا الأعرابي مثل رجل كانت له إبلا يريد أن يضع حملا عليها. Perumpamaanku, kata Rasulullah berkata dengan para sahabat setelah menengok ke wajah para sahabat, perumpamaanku, perumpamaan kalian dan perumpamaan orang Arab yang tadi, yang marah tadi, seperti perumpamaan seseorang yang memiliki onta dan menaruh sesuatu di atas ontanya. فضربها فازدادت وقامت ونفرت فضربها فنفرت أكثر ثم جاء رجل فأخذ شيئا من خشاش الأرض ونادى هذا الجمل فجاء فأكل منها فلما أناخ أكل منها جاء بالحمل ووضعه على هذا الجمل. Namun setiap kita ingin menaruh sesuatu di atas onta ini selalu marah. Sampai kita memukulnya, onta ini tetap marah. Kalau kita memukulnya lagi, onta ini marah. Namun datang seseorang yang memanggil onta tersebut dengan apa? Dengan cara mengambil makanan, mengambil rumput dan mendekati kepada onta dan memberi makanan sehingga onta tersebut mau dinaiki di atasnya sesuatu. Yu'allimhum alaihi salatu wassalam al-lin wal-rahmah fi at-ta'amul. Inilah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita berhubungan dengan menggunakan rahmat, kasih sayang, kelembutan. Thumma qal, "Law annakum قتلتموه لدخل النار ولكن أما الآن فهو من أهل الجنة." Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian membunuh orang tersebut tadi, maka kalian akan masuk dalam neraka dan dia juga akan masuk dalam neraka. Tapi bagaimana jika kalian menggunakan cara yang seperti ini dengan kelembutan, maka kalian dan dengannya akan masuk dalam syurga. ونذكر لكم قصة لرجل أنتم تعرفونه ورجل أنتم تحبونه ونحن نحبه كذلك. وقعت هي قصة في الخلق وقعت معي مع الحبيب منذر عليه رحمة الله. Dan aku akan menyebutkan satu kisah yang kalian mengetahuinya, kalian juga mencintainya, di mana kisah ini terjadi kepadaku dan kepada Al-Habib Munzir. Ya, yang kisah ini akan disebutkan. مرة من المرات وكنا في رباط المصطفى بالشحر. Suatu waktu kami dengan Al-Habib Munzir pernah bertempat di satu tempat di Ribat Al-Mustafa di kota yang bernama kota Syihir. وكنت آتي له ببعض الأشياء فقال لي يوما أعطاني مبلغا من المال وقال لي يا أحمد اذهب واصرف لي هذا المال ثم عد. Maka Al-Habib Munzir ini membawa sesuatu daripada beberapa jumlah. Ketika itu memerintahkan beliau, wahai Ahmad, wahai beliau, untuk mengeluarkan harta ini, membagikannya kepada yang berhaknya. Kemudian balik lagi ke sini. فذهبت وكان مبلغا كثيرا وكان في ذلك الوقت يصعب إرسال المال من خارج اليمن وهذا كان في زمان قديم يصعب إرسال المال، فكان من الصعب إرسال المال. فلما ذهبت بهذا المال ولما وصلت إلى السوق فبينما أنا وكنت صغيرا لما وصلت فإذا بالمال قد ضاع وأردت الرجوع فخفت ماذا سيقول لي، ماذا سيعمل بي، هل سيطالبني بهذا المال أم ماذا، وأنا لست لا أملك هذا المال، أم سيغضب أم ماذا سيعمل بي هذا، وهو
ولا أعرف ذلك، فخفت خوفا شديدا حتى رجعت وأنا من المساء، رجعت بعد العشاء، يعني من العصر إلى بعد العشاء رجعت إلى رباط الشحر وأنا أخاف. Bahkan ketika aku membawa jumlah uang tersebut, aku pergi ke pasar. Namun ketika itu kita dapati jumlah yang begitu banyak, karena dahulu di sana tempat adalah yang penuh kesulitan. Di Hadramut ini di Yaman tempat yang penuh kesusahan. Ketika itu susah akan mendatangkan uang dari wilayah atau dari luar, datang ke situ susah, sulit. Ketika itu adalah memberikan jumlah yang besar untuk membelikan sesuatu di pasar. Sampainya aku ke pasar, namun aku dapati uang tersebut hilang. Karena ketika itu aku masih kecil, beliau mengatakan. Kemudian aku takut, aku khawatir untuk kembali ke pesantren, ke Ribatul Mustafa tersebut. Aku takut, aku khawatir sampai malam hari. Keluar dari asar sampai malam aku belum pulang ke pesantren. فلما ذهبت وكانت هناك غرفة للمرضى، فذهبت كأني مريض، وذهبت إلى هذه الغرفة واضطجعت وكأني مريض، وكان الحبيب يبحث عني، أين هذا؟ أين أحمد؟ يبحث، فقيل له أنه في هذه الغرفة. فدخل، فلما دخل خفت، فقال لي يا أحمد هذا مال ربما يكون حرام، لا بد وأنه قد ضاع، قم ولا عليك شيء. Maka ketika itu beliau Syekh Ahmad ini ketika itu balik ke pesantren melihat bagaimana dia untuk takut jumpa dengan beberapa orang yang menitipkan uang-uang tersebut. Di antaranya adalah almarhum beliau. Ketika itu sampai melihat ada satu kamar, yaitu kamar untuk orang-orang yang sakit, sampai aku masuk ke dalamnya dan aku tidur di dalamnya. Aku tidur, aku takut dengan mereka, dengan Habib Munzir untuk datang karena akan menegur bagaimana uangku, bagaimana uangnya. Kemudian ketika itu nggak lama datang Al Habib Munzir, beliau datang kepada Syekh Ahmad ini dan mengatakan, "Hai Syekh Ahmad, ketahuilah, mungkin harta yang tadi uang yang aku titipkan itu mungkin didapati entah dari hal yang haram atau apapun. Jadi itu mungkin hilang." Beliau sudah tahu. وبالحقيقة أنا لم أخبر أحدا بهذا الشيء، ولكن كيف عرف؟ وهذا نور من الله. ولكن كيف كانت تعامله لما وصل؟ قال لي قم لا عليك شيء، ما عليك شيء. لم يتغير وجهه، لم يغضب، وكان مالا كثيرا ولم يتحرك أبدا. قم، ثم قال لي قم أنت لست مريض، ما عليك شيء، لا تخاف. ثم قال لي خذ هذا المال، وربما أنك لم تتعشى، وخذ حتى نتعشى مع بعض. فقمت وقلت كيف لم يغضب ولم يتحرك؟ فكان هذا من الخلق الذي رفعه الله في الدنيا بسبب هذا الخلق العظيم. Dan ketika itu beliau almarhum mengingatkan saya dengan suruh bangun, bangun dah, gak usah dipikirkan, gak usah apa-apa, mungkin uang itu ada haramnya atau ada apanya. Artinya apa? Tidak marah dengan kehilangan uang yang jumlahnya begitu besar, tapi tidak marah, tidak dengan kebenciannya, tidak dengan murkanya, tapi hanya menyuruh bangun, ayo bangun, bahkan memberikan lagi uang sedikit lagi dan mengatakan, wahai Ahmad, ini uang kau sekarang belikan makanan, mungkin kau belum makan dari tadi, belikanlah makanan dan bangun, ayo kita bangun. فكان هذا الخلق العظيم الذي يتعلمه الواحد مننا من هذا الحبيب ومن كل رجل صالح. هذه الصفات لابد ألا تضيع فيما بيننا. Dan inilah akhlak yang sampai mengangkat derajat beliau di dunia. Ini akhlak seperti ini yang kita pelajari dari akhlak yang mulia dari Rasulullah SAW. Akhlak tersebut kita dapati. Itulah yang meninggikan derajat seseorang. Dan ini yang harus kita pelajari khususnya di waktu kita ini. ولا يرفع الإنسان للمال، لا يرفع الإنسان للسيارات، لا يرفع الإنسان للجاه، ولكن يرفعه تواضعه لله وأخلاقه مع الناس ورحمته للناس يرفعه الله سبحانه وتعالى. Ketahuilah bahwa tidak ada uang yang mengangkat seseorang, tidak ada jabatan yang mengangkat seseorang, tidak ada kendaraan yang mengangkat seseorang. Tapi yang mengangkat seseorang adalah rasa tawadu, merendahkan dirinya kepada Allah dan selalu berbuat baik, berakhlak baik kepada seluruh manusia. Inilah yang menjadikan diangkatnya derajat-derajat seseorang. وهكذا وللحبيب منذر كثير من القصص، نختصر بهذه القصة فقط، ولكن له عدة أشياء، وذلك لأنه كان متقي لله، فبهذا رفعه الله سبحانه وتعالى. وينبغي لنا أن نتعلم الأخلاق الحسنة
نتعلم الآداب الحسنة، لا نخرج من مثل هذا المجلس المبارك إلا بالرحمة فيما بيننا، المحبة فيما بيننا، التعاون على طاعة الله سبحانه وتعالى. وكما قيل في الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Dan banyak kisah-kisah, banyak cerita-cerita khususnya tentang guru kita almarhum Habib Munzir, yang mana isinya penuh pujian, penuh hikmah, penuh nasihat buat kita. Cukup dengan apa yang tadi saya sebutkan daripada kisah-kisah tersebut. Namun yang kita pelajarilah dengan akhlak kita. Pelajarilah seperti beliau contohnya, dengan kelembutannya, dengan keindahan budi pekertinya. Ini yang harusnya menjadi contoh buat kita. Ketahuilah apalagi di zaman kita sekarang, untuk menjaga lisan kita. Bahkan sampai Rasulullah SAW mengajarkan kita, orang muslim adalah orang-orang yang menyelamatkan lisannya dari saudara muslimnya yang lain. Artinya tidak mencaci, tidak memaki, tidak marah, tidak membenci. ولذلك لما مات لعله الإمام أحمد بن حنبل أو غيره، قام بعد وفاته هذا الإمام صاحب العلوم الكثيرة، قام ابنه وقال: الحمد لله أن أبي، أشهد أن أبي قد طبق هذا الحديث، من سلم وهو من سلم المسلمون من لسانه ويده. فكان وصفه بهذا الوصف لأن هذا وصف عظيم. Bahkan sampai ketika Al-Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia, maka putranya sampai menyaksikan dengan mengatakan, aku bersaksi bahwa ayahku adalah orang yang mempraktekkan hadis tersebut, selalu menjaga lisannya, tidak mau bercerita atau membicarakan keburukan orang lain, selalu menjaga daripada lisannya. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتخلقين بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، من المقتدين بالصالحين، من الذين لا يخرجون من مثل هذه الأماكن إلا وقد انتشرت فيهم الأخلاق، انتشرت فيهم المحبة، انتشرت فيهم المودة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بذلك، وأن يجعلنا وإياكم من الذين، ونسأله سبحانه وتعالى ألا ننصرف من هذا المجلس إلا وقد غفر ذنوبنا وستر عيوبنا وكشف كروبنا وأصلح أمورنا. وجزا الله حبيبنا باقر والحبيب علوي والحبيب هود وغيرهم من الحبايب على هذا المجالس التي المنورة المتصلة بالسند المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا شك أن هذا المجلس بحمد الله منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وهذا من أعظم الأشياء، لأن النسبة ليست بسيطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا وإياكم، وأن يتوب علينا توبة نصوحة ينقينا بها قلبا وجسما وروحا. اللهم ارحمنا والطف بنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم واصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاك صلاح المسلمين. اللهم واصلح بلادنا خاصة وبلاد اندونيسيا خاصة، ابعد عنها الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، اجعلها آمنة مطمئنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانة من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، وأمتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، متحققين بحقائقها سرا ومعنا ظاهرا وباطنا في خير وعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.